اظہار عقیدت برقدوم میمون سلطان الواعظین حضرت العلام مولانا خالد سیف اللہ ایوبی دامت برکاتہم بمناسبت اصلاحی اجتماع بمقام اشراف العلوم قومی مدرسہ باغیچہ پارا جے پور ہاٹ بنگلہ دیش۔ سارا بنگلہ کرے ادب تیرا، گنج آداب ہے بدن تیرا، ساری دنیا میں جگمگاتا ہے مثل خورشید اسم و اب تیرا۔ سارا بنگلہ کرے ادب تیرا، گنج آداب ہے بدن تیرا، ساری دنیا میں جگمگاتا ہے مثل خورشید اسم و اب تیرا۔ کیوں مفاسر تجھے بناتا پھر جب نہ کرتا پسند رب تیرا، تو ہے فخر عجم بہر صورت، مانے لو ہاں نہ کیوں کافر تیرا۔ کیوں مفاسر تجھے بناتا پھر جب نہ کرتا پسند رب تیرا، تو ہے فخر عجم بہر صورت، مانے لو ہاں نہ کیوں کافر تیرا۔ سارا بنگلہ کرے ادب تیرا، گنج آداب ہے بدن تیرا، ساری دنیا میں جگمگاتا ہے مثل خورشید اسم و اب تیرا۔ علم پندو مواعظ کے ساتھ قابل رشک ہے عجب تیرا، اب ہے سلطان واعظی تو ہی، گویا دشمن ہے جاب لب تیرا۔ علم پندو مواعظ کے ساتھ قابل رشک ہے عجب تیرا، اب ہے سلطان واعظی تو ہی، گویا دشمن ہے جاب لب تیرا۔ سارا بنگلہ کرے ادب تیرا، گنج آداب ہے بدن تیرا، ساری دنیا میں جگمگاتا ہے مثل خورشید اسم و اب تیرا۔ لاکھوں مہلک ہے قوم کے امراض، باعث چیستی ہے مطب تیرا، دل لبھاتی ہے سادگی تیری، رنگ فطرت سے پر ہے ڈھب تیرا۔ لاکھوں مہلک ہے قوم کے امراض، باعث چیستی ہے مطب تیرا،
दिल लुभाती है सादगी तेरी, रंग फितरत से पुर है ढब तेरा। सारा बंगला करे अदब तेरा, गंज आदाब है बदन तेरा। सारी दुनिया में जगमगाता है मिस्ल खुर्शीद इस्मो अब तेरा। क्यों ना आसी पे हुआ सर तेरा, तर्ज तकरीरी है अजब तेरा। सैफुल्लाह खालिद अय्यूबी, देखना भी है मुस्तहब तेरा। क्यों ना आसी पे हुआ सर तेरा, तर्ज तकरीरी है अजब तेरा। सैफुल्लाह खालिद अय्यूबी, देखना भी है मुस्तहब तेरा। सैफुल्लाह खालिद अय्यूबी, देखना भी है मुस्तहब तेरा। सारा बंगला करे अदब तेरा, गंजे आदाब है बदन तेरा। सारी दुनिया में जगमगाता है मिस्ल खुर्शीद इस्मो अब तेरा। सारा बंगला करे अदब तेरा, गंजे आदाब है बदन तेरा। सारी दुनिया में जगमगाता है मिस्ल खुर्शीद इस्मो अब तेरा। মারহাবা 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 মারহাবা। অসংখ্য অসংখ্য ছাত্রদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের আল্লাহ পাক অসীম খাজানা থেকে তাদেরকে নিয়ামত দান করেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে আলেমে হক্কানি রব্বানি হিসেবে কবুল করেন।